birthday to you. Ngayon ko pala screen recording. Happy birthday. Si Hana. Si Hana yan. Oh, ano Tama ba pala si sila Raika? Si kuya? Hana yan. Nag-rewind. Hi. Ay, si Hana. Hi, Raika. Si Raika. 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 Hello. Ay, Raika, talo ka. Raika. Raika. Oh, Hoy. Raika. Naku, wala na. Tulala naman Miss si love mode Raika. na naman. Raika. Wala na. Ano na naman? Wala, tulala. Look away mode na naman. Oo, kumain na. Kumain na kayo. Sige na. 8:12. Happy birthday na lang. Kumain ka na din eh. Oh. Hindi ka na nagre-reply kagabi eh. Ano, uwian ka daw ng kalamansi. Gusto mo, favorite mo yung kalamansi na rin. Sarap. Oo. Busog daw yata si Hanam eh. Yan, yung cake. Padala mo yung cake. Microwave sa cake. Ako eh, sa 4 pa ito titikman. Paparet pa. Bebe pa yan. Nire-rep pa. 4 pa, ano nun. Kumuli yata yung kandila. No, ano. Big ba yan? Hindi.